karena latih ukurku mesra geluku sekin nampati aku ibas kini serang pusuku lama turban jabab din pertotonku di kamingan cicio Tuhan pepalamin pusuhku di kam sinapati oh Tuhan alami misalahku naring galuku di aku tadi kandu berat naring babanku di aku tadi kandu dekasa kamu tadingka getem nari pusuku dekasa kamu tadingka oh Tuhan oh Bapa pakai minggaluku tiadalin sikit tinggian gelah aku jadi anak lu tiadalin sikit tinggian gelah aku jadi anak lu. Selamat 2 minggu manbanta kerina ibas situasinta sigundari ema pandemi COVID-19 enda maka kebaktin minggunta tetap dengar si bahan ibas jabunta masing-masing tambah siapa lit kange si bahan runggun gereja kebaktin online 2 kali sada bulan ibas runggunta enda janah tambah siapa si baca ka usur momonta sisahkan kujabunta masing-masing kekelengan ni Tuhan minggu enda igelari minggu peningkatan ekonomi jemaat enda salah sada minggu khusus ia turkan gerejanta guna banci mereken pengertin ras penjemba karena pentingna peningkatan ekonomi jemaat salah sada dampar sehna berita si meriah kubas kegeluhenta ema mabai reh sikapna ras reh pentarna kita darami ras makeken ulih pencarinta alu bage terpuji gelar di bata mari dage radu ras kita krina ersembah
mandi batanta si badia ibas kehamatan ras kriahan ukurta. Mari si puji Tuhan janah ras kita tedis rende kita ibas kitab nendenta nomor 210 pitu. Meblinkan min gelar nasi badia bagi yang ngerajai sasina sana, maka bujur ngedi bataman puji nai nari genduari sefagi pantandai na kita krina sisui sembah ia memari. Perpulungan si Muhammad, mari si benakan kebaktin minggunta ibas gelar di bata bapa si masu-masu krina pendah Hindu ibas gelar anakna Yesus Kristus si tetap perdahin guna kini ulin manusia ras ibas gelar kesah si badia si tetap pelimbarui gegeh ras kepentaran perkuah ate ras dame ibas di bata bapa ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari ibas kerembakan kesah si badia ras kam krina gelah. Amin. Perbahanan ras sura-sura di bata kalak sinangko gel-gel nari ulanai ya nangko redahinlah ia alum huli gunan carikan kepurluna janah gelah lid ibas ia guna nampati kalak silid ibas kepicetan. Efesus 4 ayat 20 aluh. Erpalaskan kata di bata enda si puji ia halu ras kita gendekan dendenta nomor 255 ayat sada ras 2 talenta. Berikan di batanta jadi minar lipat ganda tutu sate dahi gandahina amin pemerat tapi na ermulia kalak si malang nandangi Tuhan abin nimbak labongit noga ikanlah alu tutus olah lakokan alu makalu geluta babodoni lakal dekat olamin ditanggit nila dia cubai setan nasi ngara juru selamat terbanca kita pula kalak si malang nandangi Tuhan ini balabong inogang maka dahikanlah alu tutus olah lakokan alu makaru. Seh kita ngoge kata di bata bagin si pemena
Ibas Ulangan 8 ayat 10 sada sehku ayat 22 bagenda nina. Ulangan 8 ayat 10 sada seh 20. Jaga maka ula ilupakendu Tuhan di batandu, ola silahkendu sada pe undang-undangna si kubreken man bandu wari enda. Adinggo idatdu krina kai atendu si ipandu, janahnggo ipajak kendu rumah si mejile man ingandu, bagepe enggo ertambah-tambah lembu ras biri-birindu, emas ras pirakdu ras krina erta-ertandu si deban. Jaga maka ula meganjang ukurndu, cenari ilupakendu Tuhan di batandu si enggo mulahi kam i Mesir nari, sanga kam jadi budak marenda. Ibabaina kam mentasi gurun pasir si melang, si dem kebiaran, ija melala nipe sir bisa ras kacip gelang, ibas tanah kerak si lalit lau ibahana lau reburang, ibas batu nari man bandu. Ibas gurun pasire ibreken naman pangandu, emu pangan silenga pernah ipan nindupe. Ibrekena kini seran lako nguji kam gelah dungna banci pasu-pasuna kam alu kai-kai si mehuli. Rekiteken se nigan pe ola kam rukur maka kini bayaken due, emer kiteken kuasa ras gegeh du jine. Ingatlah maka Tuhan di batandu ngesi mereken gegeh man bandur bahan kam bayak. Sendai bahanna sabab sehwari enda ia tetap setia nandangi perpadanan si bahanna man ninindu. Ula kam lupa man Tuhan di batandu, ula kam nilah jenari sembah janah jadi suruh-suruh di bata si deban. Adi bage ku persingeti kam genduari, maka pasti kam ikernep kena. Adilah kam ngikutkan Tuhan laban cilang ikernep kena kam. Bali ras bangsa-bangsa sinandangi ikernep kena i lebe-lebendu. Seh ijeda ketuahan kalak si megikan kata di bata dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Opesi begikan kata di bata, mari ras kita ertoto. Udi bata Bapa kami bas Yesus penebus kami, ikatakan kami bujur man bandu, bas pengkawali penaruh kendu kegeluhan kami, sehibas Pak Senda sehat mejuah-juah, sempapulung kami, ibas rumah kami, sekala-sekala. Gejap kami kam li tengah-tengah kami, alu kata ras kesah du sibadia. Pe mesikel kami megikan katandu, ajari kemahandu, bukandu pusuh kami, gelah terpengangkan kami kerana katandu, gelemen kami ngikutkan kam, bas kriahan ngatakan bujur kami, sekali pelit kesusahan perbeben, tetap kami megenggeng, renalem berpengendes man bandu, seh makarah krina dampar geluh kami, kam tetap ipemuliakan, katandu tahan reselalap, dengan rekuasa man tetap kalak singgit ngukuri sasuari ras berengi. Ngerana kam Tuhan, kami anak-anak du megikan katandu,
ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto ngatakan bujur. Amin. Perpulungan si Muhammad si kelengi Tuhan ibas minggu enda kata di bata isihkan man banta ibuat ibas 2 Tesalonika 3 ayat 6 sekari ku ayat 15 begenda nina olah perkisat ibas gelar Tuhan Yesus Kristus ikatakan kami man bandu o senina-senina sirangindulah kerina senina-senina si perkisat si langit ngikutkan ajaran si berikan kami itahdu maka arus idalan kendu bagi si bahan kami labu kami perkisat asum kami i tengah-tengah du laipan kami nakan kalak langgalar tapi redahin kami alulatih redahin kami suari ras berngi gelah ola lid i tengah-tengah du simberat yakap nar kiteken kami siendai bahan kami labo perban lalit hak kami mindo penampat man bandu siendai bahan kami gelah jadi usihan si mahuli man bandu asum kami raskam usuri katakan kami man bandu kalak si langit erdahin olah beremahan siendai katakan kami perbahan ibegi kami lid piga-piga ibas kam perkisat silakai pe ibahan nasiakatan campuri si kerajaan kalak ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus ikatakan kami man kalak si bagenda dengan i persingiti kami maka harus idalan kena kegeluhan si metunggung dengan rahin carikan keperluna tapi kam o senina-senina ular leja-leja rebahan si mahuli banci jadi lid i tengah-tengah du kalak si langit ngikutkan kai si katakan kami bas surat enda adi lid kin pe perdatekanlah ia janah olanai perkuankan gelah mela yakapna tapi ula kam erpengakap maka ia imbang tapi ajarkan ia bagi skala senina sehijenda halu tema ngit erdahin alulatih perpulungan si Muhammad si kelengi Tuhan lebih salam sehat salam juah-juah man banta kerina sekali pe ibas rumah tak dengar kita melakukan kebaktin minggu perpulungan si Muhammad minggu enda minggu kenca Trinitatis minggu peningkatan ekonomi jemaat si pahami maka meningkat ekonomi bue faktor si menentukan ca umpamana arus menjingkat erdahin kerja keras erdahin alu cerdas jenari dibata masu-masu dat ulih malam mate makai kenca nikmatisa nambahi kriahan ka kita kan ngasup nampati kalak si deban ngkurangi babanna jenari remulia gelar di bata lid telu bagin kata di bata simbaba kita kubas jiwa minggu enda peningkatan ekonomi jemaat si pemena ibas invokasio dai Efesus 4 ayat 20 ikatakan nije kalak sinangko gelgel nari olanaya nangko kepekan lid kalak erdahin lam perdiatekan aturan norma undang-undang
silit. Terlebih pedah di bata misalnya nangko korupsi si perajang lasi kerajaan entah sidatkan alu cara salah, halalkan kerina cara gunandatkan keuntungan. Harus nardahin alu benar, tutus, latih, curcur panas nardahin gunandatkan kebutuhan kegeluhan ta. Ras harus diaturkan maka kita dahin labo guna dirita saja. Tapi pegelah lid kengasu penta guna nampati kalak sideban. Jadi ulih pendahinta ibagikan man kalak sideban. Lid dana sosial isisihkan baik secara pribadi bagepe ras-ras. Endam si pemenang si peduakan ogen ulangan waluh ayat 10 sada sehendai ku ayat 20 ijai lumbakan gelah ingat bangsa enda gibata si enggo negu-negu bangsa Israel seh ku tanah perpadanan tanah kanan jenari ngoka berhasil ijai cidahkan kesetiaan di bata lebih nepati padanna paksa iseh kenaman nini kala enda nini tak kange Abraham bahanna kesusurenan terem dengan pasu-pasuna. Ayat 10 waluh kesetiaan di bata enda harus irespon si pemenang si jadi respon ta. Maka bangsa enda olah sombong, olah meganjang rukur, olah ngelupakan Tuhan si negu bangsa enda. Genduaringgo ibangun du rumah du mejile ras biri-biri lembu emas pirak erta-erta sideban ngor tambah-tambah jadi si kerajaan du. Ayat 12 10 telu hema kaula meganjang rukur biasaka dah kam tupung susah mesek-sek mindo jenari kencanggor limpah ulihna ngoka akapna usahana dengan lanai ingetna di bata. Padahal kelengate kuasa Tuhan ngesi menentukan kel rebahanca berhasil. Kencanggor berhasil lanai kai inget dah kam lit sada ilustrasi ngatakan karena sienda lit sada robot ci pentar kal robot enda janah ia maka banci bergerak cokkan ku listrik saklar listrik ban nalina bakar dalan-dalan robot enda adireh kencakalang mahuli ukurna mejile rupana ganteng ia tepuk-tepuk ia resurak ia dah kan pintar tapi kencaka kalak jahat akan mejile rupana berjut ia ras merawatena bagem sekali jadi perik-perik bejile kal rupana iya robot endair tepuk-tepuk lompat-lompat ia bandriahna ukurna tertarik sa kabel listrik dai sih maka ngo lepas arah saklarna dungna mulak lanai bergerak kita kendai ia isambungkan ku lit tenaga di luar dirina maka banci ia bergerak, maka banci ia bereaksi.
ianakam situhuna, maka kita berhasil, maka kita lit bas keriahan, bas kejuah-juahan, kita ke lit si negu-negu kita eme di bata. Bagendai isingatkan ibas ayat 12 10 cenari bagi si peduakan ibas sogenenda bangsa enda semangat kal redahin lit gegehna redahin rekitekan padan di bata jadi harapenna tanah perpadanan tanah kanan si tuhu menjanjikan desken tengguli ras dadih isina maka semangat na gegeh na menggerakkan ia tidak mengenal lelah i tanah kanan redahin berhasil kita kan lid gegeh ibrekan Tuhan manbana semangat ia kita kan ngidah upah si ibrekan di bata manbana. Enda pelit contoh na bagenda lit skala anak kitik isuruh bapa na ngisi bak kamar mandi, anakku isi bak kamar mandi ta timba launa adinggo karidum timbandu kutukurkan man bandu benang gelasen nali layangendu semangat anak enda latih ngudum bakdai ia tidak mengenal lelah rekitekan lit harapan lit upah si berikan bapana bagi kam situhuna adilit perayakan jadi harapan ibas redahin tentu menjemba semangat kita laba cilang termasuk faktor kubas kai ulihna ulih kalak sirnalem mandi bata kuakap lanai si sangsikan di bata rebahanca kambayak maka ia saja sembah olalit ia kapdu di bata si deban si nampati kam endandai isingatkan telu bagi nenda meka ibas ogen tenda ia setia ia negu-negu ia mereken gegeh si petelu kena ibas khotbah ta 2 Tesalonika 3 ayat 6-15 penting kal ipahami kerehan Tuhan Yesus kedua kali kan alu benar tuhu ikatakan Tuhan Yesus reh ia kedua kali kan tapi labo sitah katawari bicara ia katakan pedas meyareh perpulungan Tesalonika sebagian lit salah tafsir rekitekan pedas mereh Tuhan eningen maka lanai akapna perlu yardahin lanai dahikan nadahinna piah ngololo terulang lanai yang git dahin labo perban lalit dahin tapi lanai kini anggit ngungu jadi nganggur labo perban lalit dahin tapi perbahan kisat enda pinakit perpulungan Tesalonika piga iya endam si pandang Paulus salah pemahamanna karena kerehan Tuhan Yesus entah dia mungkin eka jadi alatna rebahan salai tenarahin bancikar kita kan salahkin pemahamanna jesi kedua kan salah gunakan kapa gereja perpulungan Tesalonika secara umum lubar kal mere adi syoge basada Tesalonika 4 ayat siwah 10 lumbar kal ia mere ibas kekurangan nape ia mere cenari lit kakalak ngalokan penampat
perpulungan nenda bagi kabe. Padahal teman nandai nampati ibas kekurangan nang pas-paseng bas iya. Beriah kau ukurna ngalo kenca. Paulus ngatakan maka kalak sebagai arus idisiplinkan. La arus yang ngalo kenca sirangi ola breman. Ayat 6 ayat 14. Rasul Paulus rusur ngatakan gelah mere nampati. Tapi man kalak si perkisat keras katakan na ola sampati. Ola breman. Tentu alu ibarengi edukasi, pengajaran, didikan ka. Ola yanggap ia imbangdu. Ayat 15 dai. Endam telu bagin. Taruhkan kita kubas tema renggit erdahin alu latih ibas rangka peningkatan ekonomi jemaat. Perpulungan si Muhammad enda pesehkan man banta. Ibas pustaka si Badia buat contoh dengan berbagai profesi, misalnya Abraham sebagai pengusaha, Yusuf sebagai pelayan Perdana Menteri Mesir, Samuel sebagai hakim, Daud sebagai gembala ras raja, Petrus sebagai nelayan, Lydia sebagai pedagang ras Sidebana. Perpulungan si Muhammad bagi kami kita sitah talenta keahlianta, gelah kita redahin arah talenta keahlianta. Umumna kalak sebagai meriah ukur nandahi kenca dengan dahin nape behuli. Redahinlah kita, redahin gelah ola jadi tanggungan kalak sideban kita. Ulin kita nanggung kalak asangkan kita itanggung kalak. Redahin kita gelah tercukupi kebutuhan ta. Sebab arah kita dahin ugapa pelit upahna. Redahin enda perintah di bata. Sebab di bata perdahin maka kita pe harus redahin. Kalak silar dahin nimbak kata di bata. Dengan rebahan ya musil. La sahun jadi kalak bayak. Redahin membangun karakter ta. Tang tubuh labo ngolit biak perkisat situna bas manusia. Saja kencai dunia ndabuh kubas dosa pengaruhi biak malas. Bagai alur dahin alulasi sadari situhuna enda mempertajam mengukur kerajinan ta. Regermet na kita, ketelitian kita, jesituna ngukur sa arah kita erdahin. Cara antar ukur ngasah otak ras pusuh. Bagai tentu je aktualisasi diri ta. Arah redahin berarti kita membangun tanggung jawab nandangi dirinta man Tuhan rasman perpulungan. Ayat 7 ras 8 ndai katakan. Adi perkisat relajar ku perkis. Sir tanggung jawab nandangi perpulungan na, kelompok na, koloni na, perkis dah kan bagi. Entah perik-perik pagi-pagi nari dahin lar ngadi-ngadi. Guna anak-anak na endamu siusih ia adi lid dengai tengah-tengah ta malas perkisat. Redahin harus kerja keras, ras kerja cerdas, make otot, make otak. Maka laban cilang kalak sirdahin pasti regaina waktu. Sebab lid krina paksa-paksana adi paksa rani
cirempu-cirempu kam labat cilang luluk pagendu nina. Janah laka tentu kita gila kerja, sebab Tuhan mereken rezeki man kalak si sangana tunduk. Tapi tentu si ingat, tupung redahin, tupung istirahat. Tentu bagi kita ibabai redahin lalu tulus, olah terpaksa orientasi tang olah kuupah, olah ikomandoi makardahin. Ingatlah kita dahin labo guna manusia tapi guna Tuhan. Akuilah makalit kekurangan tarusur ibas redahin tandana meteruk ukur. Janah tetap relajar kubas lebih baik. Perpulungan si Muhammad si kelengi Tuhan. Terem kalak merincuh meningkat ekonomina, jadi kalak bayak Athena. Tapi langit erdahin, langit erbahan usaha, bayak secara instan, alula latih reh kebayakan, lid ngekalak si bege, dua gendangna, banci sialo kene palsu, banci ka barang tangkon, bege kira-kira. Reh kalak ku gereja lah megikan kata di bata, tapi ngalokan berkat duniawi bagi Athena. Lid kade-kaden tadah kam nukur kebun sawit ia arah Pekanbarua, murah kal tukurna, priah kal kapna, katakanna ku japa pe. Aku lid ku tukur kebun sawit ku 2 hektar. 25 juta ngenca ngo buah pasir nina. Kata kena ku japa pe. Murahlah. Kalak ngo ratusan juta dibagi, ia dat 25 juta nina. Latahna kepeken double suratna. 2 ampuna sadalahan, manggo jadi masalah. Bagi kira-kira adi bayak ate lardahin ras larusaha. Resembah mandibata pasu-pasuna uwe katana la begiken balinge ertina ras contoh endandai. Perpulungan si Muhammad begem dibata negu-negu kita guna banci kita berhasil maka ula lupakan dibata dengan ia saja sembah rusur guru manbana olar penalem mandirita. Mari si usih karakter Yesus ras karakter Paulus ibas nehken tanggung jawab bas kegeluhan nenda. Ingat singat kalah sangapan merea sang ngalo. Terakhir tutup kami renungan taenda alus ada ilustrasi enda percakapan majikan ras karyawan. Karyawan nenda menghuli kalukurna pindona tuan kam mereka penilaian nandangi dahinku. Coba bandu lapurna nina majikanna. Banna lapurna ndai sikal hampir 200 halaman. Itu banyak kali. Coba persingkatlah. Maka banna ka 50 halaman. Nape mbuesa. Dungna karyawan ni nandai buatna selembar tulisna sada kalimat. Makan siang tidak ada yang gratis. Makan siang tidak ada yang gratis. Tulisna. Maka kau orang pintar. Nilaimu mejile. Megati mental mental manggalar alias gratis. Lid bantuan langsung tunai kiteken pandemik COVID-19 senda. Entah kurang penjelasan, entah kai sebabna latih. Bagaimana lid sekada keluarga ngalokan bantuan nenda
janari enda nina mansimrenda enda rekiteken dampak virus corona membekai bantu kam nina reh singalo kencandai bujur semoga mejuah-juah tetap corona enda dengan teruslah berlangsung dina ekap mental malas mental pengemis. Tentu kita mari kita kerja keras, kita kerja cerdas. Tuhan masu-masu kita ras kata enda toto kita. Bujur Tuhan bagikan kami go katandu tole layasi kam lah lid bagin sialokan kami dengan si pakaikan kami bas geluh kami. Cari tole kami alu kesahdu si badia kelah la terjang megi-megi tapi dalankan kami bas kegeluhan kami gelah lid baba pasu-pasu kubas kegeluhan kami. Terpujilah kam bas Yesus Tuhan kami. Amin. Mari ras-ras kita ngakukan kini tekenta radukan kerina kalak Kristen ibas ingan ras paksa idonienda ninta dage ras-ras. Aku tek mandi bata bapa silar sibar kuasana sinepa langit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhanta si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur sing uda-uda nari si sokliaman tergelar si Maria sing nanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus ipakukan ku kayu persilang mate jenari kuburkan nusur kudoni kematen peteluari kengko keke basi matenari nangki ku surga perkundulara kumundi bata bapa silar sibar kuasana jenari mia pagi aranakan singgeluh ras singgo mate. Aku tekman kesah sibadia janah lid sada gereja sibadia persadaan kalak sibadia pengalami dosa kini keken kula kegeluhan sirasa lalap. Amin. Perpulungan si Muhammad syuh paksana kita nehken persembahan pengatakan bujurta mandi bata si jadi palas man banta ibuat ibas Kolose 3 ayat 10 dina dage entah kai jai bahandu subuh ibas ngerana entah ibas perbahanan bahan lahai ibas gelar Tuhan Yesus janah ngatakan bujur mandi bata bapa arah ia tupung sisehken persembahan ta ras kita rende arah kitab dendenta nomor 272 sada seh 2 isekin kami enda o Bapa. Isekin kami
Mari ras kita tertoto karena persembahan ras doa syafaat. Isekin kami makalit gegehibas kami laku mereman bandu Tuhan. Geluh kami ras kiniliten kami. Kam nge simada pemerendu nge kerina silit bas kami. Remengkah ukur kami katakan kami bujur man bandu. Sada bagin pemerendu pepulung kami. Enda me persembahan pengatakan bujur kami. Pasu-pasundu. Cenari pakai gerejandu. Pebelangkan berita simriah. Pegegehi kini resadan kami. Bagepe nampati. Sitik. Sada bagin. Guna kami ngeluh si keleng-keleng si sampat-sampatan. Si tading bas kami pasu-pasunu. Pakaikan kami, pemuliakan kami, kelengi kegeluhan kami. Bapa sini surga, cenarir toto kami. Terkitekan kecibalenda. Si tetap dengar kami. Ngelakukan kebatin minggu di tengah-tengah jabu-jabu kami kerinana. Tapi tengah kami hadir tengah-tengah jabu kami alu kata ras kesah dusi badia. Bagem tetap pasu-pasundu kami, kesehatan kami, pasu-pasu usaha pendahin kami. Pegegehi kami ibas erkini teken. Te kami Tuhan bas pengarak-ngarak du pengkawalindu. Kai pesi jadi idonienda. Krina ibas pengidah ras pemetah dunga. Renalem kami man bandu gelah tetap jayam du kegeluhan kami. Pedauh kam dage percubaan kuasa pinakit terlebih virus corona si tetap dengar merajalela i dunienda di tengah-tengah bangsa ras negara kami singgombuwe korbanna tapi kam di bata te kami Tuhan ibalik sienda krina pasti lit rencana si mahuli guna kegeluhan anak-anak du krinana. Bahan kam gelah kami sabar tabah renalem man bandu disiplin kami ikutkan protokol kesehatan tapi pela lebih kami biar kita kan kam di bata kami singkawali si membentengi kami suari ras berngi pasu-pasundu jabu-jabu kami ajarindu kami krina gelah tutus sate kami ertoto megikan katandu muji kam gelah halu bagai gejap kami rusur kam deher rembak ras kami totokan kami karena bangsa ras negara kami baskrina kesusahan ras kesulitan na subuh pandemik COVID-19 senda para medis krina sinangani sampai temani kam pasu-pasu kam gelahi ape gigih ras tetap jagana kadirina guna banci melayani kesehatan korban pandemik COVID-19 enda. Pemerintah kami presiden, wakil presiden, ras menteri-menteri nakrina, pasu-pasu kam, lahia cerdas mengatasi kesulitan enda, bencana kesehatan enda, bagepe lemah nanggo keadaan ekonomi Indonesia enda, ras piga-piga negara terjadi penggo resesi. Tuhan selamatkanlah kami, pulahi kami bas penderitaan perbeben kami. Cenari toto kami Tuhan, gelah
vaksin singgo lit titik terang na itemukan pe pasu-pasu kam gelah henda banci isehken man kri nara ayat sinterem gelah lanai tertular COVID-19 begepe tambarna gelah banci sehat mujojuah kami krinana. Bertoto kami Tuhan, nandangi kekelengan kami, si sedekah hendape tetap jadi perbeben basia, berobat jalan. Kekelengan kami kerinana, pasu-pasu kam tambar pangan inemena. Bahandu gelah sehat menjuah-juah relaya syukurna. Cenari Tuhan, bas pak saenda, banci jadi, mbue dengar si harus totokan kami, karena jabu kami, karena diri kami, karena pergumulan gereja andu ning kami dagir toto bas ukur kami skala-skala tengah-tengah jabu kami nari toto kita. Endam kerina pingko-pingko kami, pemindon kami, pengendesan kami Tuhan. Alo kendu persembahan kami, begi kendu pertoton kami, isehkan kami, ibas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Mari raska kita rende ibas kitab Dendenta nomor 342 ayat sada saja Yesus lape-lape tendingku. Yesus lape-lape tandingku, Dia jagai kita. Berat pesi mantap kelentang, Dia jagai kita. Tuhan jagai kita, paksa sedang, rahma sedang. Dia jagai kita, Tuhan jagai kita. Mari ras kita toto bagi si ajari Tuhan Yesus ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelar di pebadi amin, rehmin kini rajandu, selah min pratendu ibas dunienda bagi ni surga, berikan min man kami nakan cukup bas waris sendah enda, alemi min salah kami, bagi alemi kami salah kalak kempak kami. Olah min kami baba kam kubas percubaan, tapi ulangilah kami dursilat nari, sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sin dekan-dekahna. Amin. Bengketilah kegeluhenta si tep-tep wari, dalankanlah kata dibata si begindu bas warienda, jadilah perkakas dibata si baba kini ulin mandoni enda. Gunam pegegehi kam, maka alokelah pasu-pasu idur di batanari. Di bata sumbul kemal menate, eglah sincukupi keperlundu, guna dalankan si sentudu ras pratenna. Janah di bata lahardahini bas kam marah Yesus Kristus, gelah kam ngelakokan kai singena Atena. Man Kristuslah kemuliaan serasa lalap. Amin. Perpulungan si Muhammad begem kebatin tanggodung, berjuah-juah Tuhan si masu-masu. Amin.